अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम जामिया गौसिया नूरिया में सही के कवानीन समझेंगे जी। पहले कानून समाअत फरमाएं, फिर अच्छे तरीके से इस कानून को समझ लें। अगर मद्दा ज़ायदा मुफरद मुकब्बर में दूसरी जगह वाक़या हो, जमा अक्सा और तस्गीर बनाते वक्त उसे वाव मफ्तूहा से बदलना वाजिब है। आपकी नज़रों के सामने है दारिबुन। दारिबुन देख रहे हो जी? कायदा ये है मद्दा, अलिफ को देख रहे हो, ये मद्दा है। मद्दा क्यों है? अलिफ से पहले है ज़बर फतह, अलिफ से पहले फतह हो तो वो होता है मद्दा, और यहाँ से पहले कसरा हो तो वो क्या होता है? मद्दा। वाव से पहले जम्मा हो तो वो क्या होता है? मद्दा। ये मद्दा क्यों है जी? अलिफ से पहले क्या है? फतह है। ये ज़ायदा है। ज़ायदा इसलिए कि दारबा में नहीं है, मुफरद, ये तस्निया भी नहीं है, जमा भी नहीं है, तो क्या हुआ? मुफरद। ये मुकब्बर है, ये तस्गीर नहीं है। दुवैरिबुन नहीं है, ये तस्गीर है, दूसरी जगह वाक़या भी है। अब अगर इससे बनाएंगे तस्गीर, क्या बनाएंगे? तस्गीर बनाने का तरीका ये होता है कि जो फा कलिमा होता है उसको देते हैं ज़म्मा। फा कलिमा को क्या देते हैं? ज़म्मा। उसके बाद जो आता है ना मद्दा ज़ायदा मुफरद मुकब्बर में, इसको वाव मफ्तूहा से बदल देंगे। किससे बदल देंगे? किससे बदल देंगे? और इसके बाद लाए याए तस्गीर। क्या लाए जी? तो दारिबुन से क्या बन गया? दुवैरिबुन। क्या बन गया? बोलो। जमा अक्सा कर्ज करता हूँ तो ये बनेगा दारिबतुन से। किससे बनेगा जी? दारिबतुन से बनेगा दवारिबु। क्या बनेगा जी? कैसे बन गया जी? पहले दोनों हरफ क्या होते हैं? पहले वैसे दुआ था, ये वैसे ही मफ्तू था, उसके बाद अलिफ आ गया। ये मद्दा भी है, ज़ायदा भी है, मुफरद में भी है, मुकब्बर में भी है, दूसरी जगह भी है। इसको वाव मफ्तूहा से बदल दिया, इसको। इसके बाद अलिफ ले आए जमा अक्सा। उसके बाद अगर एक हरफ हो तो मुशद्दद होता है, अगर दो हो तो पहला मकसूर होता है, दूसरा आमिल के मुताबिक होता है, और अगर तीन हो तो पहला मकसूर होता है, दूसरा साकिन होता है, तीसरा आमिल के मुताबिक होता है। यानी जैसा आमिल आएगा वैसा उस पर इराब आ जाएगा। ये लिखा हुआ जी हमदुन। अच्छा ये देख रहे हो दाल पेश नून दुन, देख रहे हो? इस नून को कहते हैं नूने तनवीन। गुलामुन देख रहे हो? ये जो नून है ना, इसको कहते हैं नूने तनवीन, इसको कहते हैं नूने तनवीन। अब किसी इस्म के आखिर में हो नूने तनवीन, जब उस पर अलिफ लाम दाखिल होगा तो नूने तनवीन गिर जाएगा। ये जो नूने तनवीन है ना, ये गिर जाएगा। ये है हमदुन, तो हमदुन से बन जाएगा अलहमदु। जो ज़म्मा है वो बरकरार रहेगा, नूने तनवीन गिर जाएगा। जो ज़म्मा है वो बरकरार रहेगा, नूने तनवीन गिर जाएगा जी। गुलामुन देख रहे हो जी? इसके आखिर में है नूने तनवीन। जब ये हुआ मुज़ाफ, जब क्या हुआ जी? मुज़ाफ, तो नूने तनवीन, ये जो नून है ना, ये वाला नून गिर गया, तो गुलामुन से गुलामु ज़ैदिन हो गया। गुलामुन से गुलामुन से दारिबानी जी। ये जो आखिर में आ रहा है ना नून, अलिफ के साथ जो नून मकसूर आता है ना, अलिफ के बाद जो नून मकसूर आता है, इस नून को कहते हैं नूने तस्निया। क्या कहते हैं जी? और वाव साकिन के बाद जो नून आता है ना मफ्तू, उस नून को कहते हैं नूने जमा। अगर कोई कलिमा तस्निया हो या जमा हो, उससे पहले अलिफ लाम आ जाए तो नूने तस्निया भी बरकरार रहेगा, नूने जमा भी बरकरार रहेगा। ये था दारिबानी, अलिफ लाम आया तो अदारिबानी हुआ, नून को कुछ हुआ नहीं, नून अपनी जगह बाकी रहेगा। ये दारिबूना, इस पर अलिफ लाम दाखिल हुआ, ये पहले भी दारिबूना है, जब अलिफ लाम आएगा तो फिर भी अदारिबूना रहेगा, नून को कुछ होगा। नूने तस्निया भी बरकरार रहेगा और नूने जमा भी बरकरार रहेगा। जो इसम तस्निया और जमा आ रहा है, अगर वो हो जाए मुज़ाफ, ये है ना दारिबानी,
اب اس کی زید کی طرف کر دیں اضافت، اس کو بنا دیں مضاف، اس کے بعد لے آئیں زید جو بن گیا اس کا مضاف الیہ، یہ آخر سے نون تثنیہ گر جائے گا، یہ تھا داربانی، جب اس کو کیا مضاف تو بن گیا داربا زیدن، کیا بن گیا جی؟ کیا بن گیا؟ یہ تھا داربونا، یہ کیا ہے جی؟ داربونا ہے، نون جمع آیا ہوا آخر میں، جب اس کی اضافت ہو جائے گی تو نون جمع گر جائے گا، اضافت ہو جائے تو نون تثنیہ بھی گر جاتا ہے، داربانی سے داربا زیدن، اضافت ہو جائے تو نون جمع بھی گر جاتا ہے، داربونا سے داربو زیدن۔ یہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے من یشاؤ، کیا لکھا ہوا جی؟ یہ ہے نون ساکن، اس کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے، یہ یرملون کون سے ہیں جی؟ یا را میم لام واو نون، یا را میم لام واو نون، اب نون ساکن آیا جی، یہ الگ کلمہ ہے، یہ الگ کلمہ ہے، دو کلموں میں آئے، ایک کلمے میں نون ساکن ہو اور دوسرے کلمہ میں یا را میم لام واو نون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ان کا آپس میں ادغام کرنا واجب ہو جائے گا۔ جب اس نون کا یا میں کر دیا نا ادغام، اب اس کو من یشاؤ نہیں پڑھیں گے بلکہ اس کو پڑھیں گے من یشاؤ، اس کو کیا پڑھیں گے جی؟ کیا پڑھیں گے؟ بولو، یہ آپ کے سامنے لکھا ہوا من ربہم، کیا لکھا ہوا جی؟ یہ ہے جی نون ساکن، یہ الگ کلمہ میں ہے اور ربہم الگ کلمہ میں ہے۔ اب ایک کلمہ میں ہے نون ساکن، اس کے بعد دوسرے کلمہ میں آ گیا ہے یا را میم لام واو نون میں سے را، کیا آ گیا ہے؟ را، تو اس نون کا را میں ادغام کر دیں گے، اس نون کا، تو من ربہم سے کیا بن جائے گا؟ من ربہم، من ربہم سے کیا بن جائے گا؟ من ربہم سے کیا بن جائے گا؟ ادغام کے لیے ضروری ہے کہ کلمے دو ہوں، ادغام کے لیے ضروری ہے کہ اگر کلمہ ایک ہو تو ادغام نہیں ہوگا۔ دیکھو دنیا ہے، نون ساکن بھی آیا ہوا ہے، اس کے بعد آیا ہے یا، ادغام نہیں ہوگا، کلمہ ایک ہے، سنوانن، نون ساکن ہے، اس کے بعد یرملون میں سے واو آیا ہوا ہے، ادغام نہیں ہوگا اس لیے کہ کلمہ ایک ہے، ادغام تب ہوگا جب کلمہ ایک نہ ہو، کلمے دو ہو، کلمے، اگر ایک کلمہ ہوگا تو ادغام، اگر ایک کلمہ ہوگا تو ادغام، اگر نون ساکن اور نون تنوین کے بعد، یہ ہے نون ساکن اور یہ ہے نون تنوین، نون تنوین نظر آ رہا ہے جی؟ یہ نون ساکن ہے اور یہ نون تنوین ہے، نون ساکن کے بعد با آ جائے یا نون تنوین کے بعد با آ جائے، نون ساکن کو بھی میم سے بدل دیں گے اور نون تنوین کو بھی میم سے بدل دیں گے، من بعدی سے مم بعدی، لفی شکا کن بعید سے لفی شکا کم بعید، لفی شکا کم بعید۔ نون ساکن کے بعد آ جائے حروف ہلکی میں سے کوئی حرف، یہ آیا ہوا ہے ہا، 6 حروف ہے، حمزہ ہا عین ہا غین خا، حمزہ ہا عین ہا غین خا، حروف ہلکی میں سے کوئی حرف آ جائے، نون ہے جی نون ساکن، نون ساکن کے بعد آ گیا حروف ہلکی میں سے ہا، تو اب اس کو اظہار کر کے پڑھیں گے، کیسے پڑھیں گے جی؟ اس کو اظہار کے ساتھ پڑھیں گے، ینہونا، کیا پڑھیں گے جی اس کو؟ ینہونا، نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، نون کو اس کو اظہار کے ساتھ پڑھیں گے، ینہونا، یہ آیا ہوا ہے نا جی ینہونا، کیا آیا ہوا ہے؟ نون ساکن آیا، نون ساکن کے بعد حروف ہلکی میں سے آ گیا حمزہ، کیا آ گیا جی؟ تو اب نون کو اظہار کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو پڑھیں گے ینہونا، کیا پڑھیں گے؟ کیا پڑھیں گے؟ یہ آپ کے سامنے لکھا ہوا سواء علیہم، نون تنوین آ گیا ہے، نون تنوین کے بعد حروف ہلکی میں سے عین آ گیا ہے، نون تنوین آ گیا ہے، نون تنوین کے بعد حروف ہلکی میں سے عین آ گیا ہے، تو اس کو اظہار کے ساتھ پڑھیں گے، سواء علیہم، کیا پڑھیں گے جی؟ کیا پڑھیں گے؟ عذاب، نون تنوین آیا ہے، نون تنوین کے بعد حروف ہلکی میں سے حمزہ آ گیا ہے، کیا آ گیا جی؟ حروف ہلکی میں سے حمزہ آ گیا، تو اس کو اظہار کے ساتھ پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے؟ عذاب علیم، کیا پڑھیں گے جی؟ کیا پڑھیں گے؟ اب لائیں، اگر نون ساکن اور نون تنوین کے بعد
نہ تو حروف جر ملعون میں سے کوئی حرف ہو، نہ حروف حلقی میں سے کوئی حرف ہو، اور نہ ہی با ہو، تو وہاں پر اخفاء کے ساتھ پڑھیں گے۔ آپ کے سامنے لکھا ہوا نا من قبل لکھا، یہ نون ساکن ہے، اس کے بعد نہ تو حروف جر ملعون میں سے کوئی حرف ہے، نہ با ہے، نہ حروف حلقی میں سے کوئی حرف ہے، بلکہ کاف آیا ہوا ہے، تو اب اس کو اخفاء کے ساتھ پڑھیں گے۔ کیسے پڑھیں گے جی؟ من قبل کا۔ کیسے پڑھیں گے؟ من قبل کا۔ یہ انزلہ لکھا ہوا جی، انزلہ نون ساکن ہے، اس کے بعد نہ تو جر ملعون میں سے کوئی حرف ہے، یا را میم لام واو نون میں سے کوئی نہیں ہے، حروف حلقی حمزہ ہا عین ہا غین خا میں سے کوئی نہیں ہے، نہ ہی با ہے، بلکہ آیا ہوا زا، تو اس کو کس طرح پڑھیں گے جی؟ اخفاء کے ساتھ پڑھیں گے۔ انزلہ کیا پڑھیں گے جی؟ یہ آپ کے سامنے لکھو نا کا اساں دہا کا، یہ کا اساں نون تنوین آیا ہوا ہے، کیا آیا ہوا جی؟ نون تنوین آیا ہوا ہے، اس کے بعد نہ تو جر ملعون میں سے کوئی حرف ہے، نہ ہی با ہے، اور نہ ہی حروف حلقی میں سے کوئی حرف ہے، تو اس کو کس طرح پڑھیں گے جی؟ اخفاء کے ساتھ پڑھیں گے۔ کیسے پڑھیں گے؟ کا اساں دہا کا۔ کیسے پڑھیں گے؟ دربتنا دیکھ رہے ہو؟ یہ جو تا ساکن ہے یہ بھی تانیث کی علامت ہے، یہ جو نون آیا ہوا ہے نا یہ بھی تانیث کی علامت ہے۔ تا بھی کس کی علامت ہے؟ اور نون بھی کس کی علامت ہے؟ فعل میں دو تانیث کی علامتیں جمع نہیں ہو سکتی، فعل میں اگر آ جائیں تو کیا کریں گے؟ ایک علامت تانیث کو گرا دیں گے تو دارا بطنا سے دربنا ہو جائے گا، دارا بطنا سے جی۔ اسم کی بات ذرا اس سے تھوڑی مختلف ہے، آپ کے سامنے آیا ہوا داری بطاتن، کیا آیا ہوا جی؟ اب دو علامت تانیث ہے، یہ تا بھی تانیث کی علامت ہے اور یہ تا بھی تانیث کی علامت ہے، ایک جنس کی آ جائیں، کیسی آئیں؟ فعل میں تو آ ہی نہیں نہ سکتی، ایک جنس کی ہو، دونوں ایک جیسی ہوں یا نہ ہوں، فعل میں تو مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ آپ نے دیکھا نا درا بطنا میں تا کی جنس اور ہے، نون کی جنس ہے، دونوں تائے تانیث تو ہیں لیکن ایک تا ہے ایک نون ہے، دونوں ایک جنس کی نہیں ہے۔ فعل میں دو جمع ہو جائیں، ایک جنس کی ہوں یا ایک جنس کی نہ ہوں، تو ایک کو گرانا واجب ہے، لیکن جب اسم میں آئیں گے تو آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ وہ ایک جنس کی ہے یا نہیں ہے۔ جب ہم نے دیکھا تو داربتاتن میں یہ تا اور تا کی جنس ایک ہے اور دونوں علامتیں تانیث ہیں، ایک کو گرانا واجب ہے، جب ایک کو گرا دیا تو داربتاتن سے کیا بن گیا؟ داربتاتن سے کیا بن گیا؟ یہ تا کدھر گئی ہے جی؟ تا گرا دی ہے، کیوں؟ داربتاتن میں یہ تا بھی علامت تانیث ہے اور یہ تا بھی علامت تانیث ہے اور دونوں کی جنس بھی ایک ہے، تو ایک تا کو گرا دیا تو داربتاتن سے کیا بن گیا؟ داربتاتن سے کیا بن گیا؟ یہ دربیاتن، پتہ ہے نا یہ کس سے بنا ہے؟ دربا سے بنا ہے۔ کس سے بنا ہے؟ دربا کے آخر میں علی مکسورہ ہے، علی مکسورہ بھی تانیث کی علامت ہے اور تا بھی تانیث کی علامت ہے۔ یہ جو یا ہے نا یہ اسی علی مکسورہ سے بدلی ہوئی ہے۔ اسم کے اندر اگر ایک جنس نہ ہو، علی مکسورہ کی جنس الگ ہے، تا کی جنس الگ ہے، اگر ایک جنس کی نہ ہو تو برقرار رہیں گی، اگر ایک جنس کی نہ ہو تو برقرار۔ یہ جو یا ہے یہ اسی علی مکسورہ سے بدلا ہوا ہے، یہ جو یا ہے یعنی اگر علی مکسورہ کو گرا دیتے اسم کے اندر دو علامت تانیث آ جائے تو پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ ان کی جنس ایک ہے یا نہیں ہے۔ اگر جنس ایک ہو تو گرائیں گے، اگر جنس ایک نہ ہو تو نہیں گرائیں گے۔ اب اس میں جنس ایک نہیں ہے، اسی لیے اگر جنس ایک ہوتی تو وہ الف گر جاتا، جب الف گرتا تو یہ یا نہ ہوتی، کیونکہ یہ جو یا ہے یہ تو الف سے بدلی ہوئی ہے، یہ یا تو اس کا مطلب ہے الف پہلے سلامت تھا تو الف یا سے بدلا ہے نا، الف سلامت تھا تو یا سے بدلا ہے نا۔ اگر اسم کے اندر جنس ایک ہو تو ایک علامت تانیث کو گرائیں گے، اگر جنس ایک نہ ہو تو علامت تانیث کو نہیں گرائیں گے جی۔ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے داہا راجا، داہا راجا، چار حرکتوں کا اکٹھا جمع ہونا، چار حرکتوں کا
इकट्ठा जमा होना फेल के अंदर मना है। चार हरकतें इकट्ठी नहीं आ सकती, चार हरकतें इकट्ठी नहीं आ सकती। ये है कलिमा हकीकी, हकीकत के अंदर ये एक कलिमा है। दाहा राजा हकीकत के अंदर एक ही कलिमा है और इसके अंदर चार हरकतें आ गई हैं इकट्ठी। अब चार इकट्ठी आ नहीं सकती तो इनमें से एक को गिराना है। हा को साकिन किया तो दाहा राजा से क्या बन गया? दाह राजा। दाहा राजा से क्या बन गया? दाह राजा। दाराबाना देख रहे हो जी? दाराबा अलग कलिमा है, नून अलग कलिमा है, लेकिन ये जो नून ज़मीर है ये इसके साथ इस तरह मिली है कि ये इससे जुदा हो नहीं सकती। अब ना जुदा होने की वजह से हकीकत में अगरचे एक कलिमा नहीं है, इसको कहते हैं कलिमा हुक्मी। क्या कहते हैं? ये तो ना हकीकी था कि ये चारों जो हुरूफ आ रहे थे ये चारों इसके ही थे। इधर दारबा अलग कलिमा है, नून अलग कलिमा है, लेकिन ये नून का इसके साथ ताल्लुक ऐसा है कि ये इससे जुदा हो नहीं सकता, ये इससे हो नहीं सकता। अब इसको हुक्मन एक कलिमा कहा है, इसको हुक्मन एक कलिमा कहा है। हाँ, अब कायदा पूरा हो गया। कलिमा हकीकी में चार हरकतें इकट्ठी भी नहीं आ सकती और कलिमा हुक्मी में भी चार हरकतें इकट्ठी आ नहीं सकती। तो बा को साकिन कर दिया तो दाराबाना से दराबना बन गया। क्या बन गया जी? क्या बन गया जी? दराबना बन गया जी। तत्ताहारा देख रहे हो जी? ये है बाबे तफाउल। कौन सा बाब है जी? बाबे तफाउल के फा कलमा में आ जाए ता सा जीम दाल जाल जा सीन शीन सौद दुआ तुआजा में से कोई हरफ आ जाए तो ताए तफाउल को फा कलिमा का हम जिन्स कर देंगे। अगर फा कलिमा में सा हो तो ता को भी सा करेंगे, अगर फा कलिमा में जीम हो तो ता को जीम कर देंगे। इधर आ गया त्वा तो ता को भी तब्दील कर देंगे त्वा से, तो ता त्वाहारा से बन गया त्वाताहारा। क्या बन गया जी? जी ये ता भी त्वा से बदल गई। अब दो हम जिन्स जमा हो गए, ठीक है जी, दोनों ही मुतारिक है। पहले की हरकत को गिरा दिया, पहले का दूसरे में इदगाम कर दिया। जब पहले का दूसरे में इदगाम हो गया, अब पहला साकिन है, इदगाम तब हुआ है ना। अब साकिन से तो इब्तिदा हो नहीं सकती, शुरू में हमजा वसली मकसूर ले आए तो बन गया इत्ताहारा। क्या बन गया जी? क्या बन गया? ये है तज़ाकरा, ये है बाबे तफाउल। कौन सा बाब है जी? बाबे तफाउल के फा कलमा में ता सा जीम दाल जाल जा सीन शीन स्वाद त्वा ज़ा में से कोई हरफ आ जाए तो ताए तफाउल को भी फा कलमा का हम जिन्स कर देंगे। अब फा कलमा में आई थी जाल, हमने ता को भी जाल से तब्दील कर दिया तो बन गया ज़ाकरा। क्या बन गया? क्या बन गया? ज़ाकरा। अब दो हम जिन्स मुतारिक जमा हो गए, ठीक है जी। अब पहले हरफ की हरकत को गिराकर पहले का दूसरे में इदगाम कर दिया। अब ये पढ़ा ही नहीं जा रहा, साकिन से तो इब्तिदा हो ही नहीं सकती, शुरू में हमजा वसली मकसूर ले आए तो बन गया इज़्ज़ाकरा। क्या बन गया? क्या बन गया? इज़्ज़ाकरा। आगे बिल्कुल आसान आसान कवायद हैं जी। ततकब्बलु देख रहे हो जी? दो ता जमा हो जाएं, बाबे तफाउल या बाबे तफाउल के मुजारे में बाबे तफाउल या तफाउल में दो ता जमा हो जाए, एक को गिराना जायज़ है। ये है ना ता तकब्बलु, तो इसको तकब्बलु पढ़ना भी जायज़ है, इसको तकब्बलु पढ़ना भी जायज़ है। ये है ना ततकाबलु, तो दो ता बाबे तफाउल के मुजारे के अंदर बाबे तफाउल के मुजारे में दो ता जमा हो गई, एक को गिराना जायज़ है। ततकाबलु को तकाबलु पढ़ना भी जायज़ है, ततकाबलु को ये आपकी नज़रों के सामने लिखा हुआ है ना जी। असा आखिर में अली मकसूरा, ये जो खड़ी ज़बर है इसको कहते हैं अली मकसूरा। इसको क्या कहते हैं? अगर अली मकसूरा तीसरी जगह पर हो तस्निया और जमा मुअन्नस सालिम बनाते वक्त उसको वाव मफ्तूआ से तब्दील कर देते हैं। अस्सा में अली मकसूरा तीसरी जगह पर है, तस्निया बनाते वक्त
اس کو واو مفتوحہ سے بدلا تو اسوانی ہو گیا، اور جمع مؤنث سالم بناتے وقت اس کو واو مفتوحہ سے بدلا تو اسواتن ہو گیا۔ الہ کے اندر بھی علی مکسورہ تیسری جگہ ہے، تثنیہ بناتے وقت اس کو واو مفتوحہ سے بدلا تو الہوانی ہو گیا، اور جمع مؤنث سالم بناتے وقت اس کو واو مفتوحہ سے بدلا تو الہواتن ہو گیا۔ دربا کے اندر آپ نے غور کرنا جی، دربا ہے، اس کو جب بنایا تثنیہ تو یہ علی مکسورہ چوتھی جگہ پر ہے۔ کہاں پر ہے؟ اگر تیسری جگہ پر ہوتا تو ہم واو مفتوحہ سے بدلتے، یہ کہاں پر ہے؟ چوتھی جگہ پر ہے، اس کو یائے مفتوحہ سے بدلا، اس کے بعد الف نون تثنیہ کا لائے تو دربا سے کیا بن گیا؟ دربا جہان۔ یہ تھا چوتھی جگہ پر، جب اس کے آخر میں الف تا لائے جمع مؤنث سالم کا تو یہ جو الف تھا یہ یائے مفتوحہ سے بدل گیا تو دربا سے کیا بن گیا؟ دربا جاتن۔ مصطفیٰ کے اندر بھی ایسا ہوا ہے، یہ علی مکسورہ پانچویں جگہ پر آ رہا ہے۔ کہاں پر آ رہا ہے؟ اگر یہ تیسری جگہ پر ہوتا تو ہم کس سے بدلتے؟ اگر تیسری جگہ پر ہوتا تو ہم واو مفتوحہ سے بدلتے، یہ تیسری جگہ پر نہیں ہے، پانچویں جگہ پر ہے، تو جب بنائیں گے تثنیہ تو یہ علی مکسورہ یائے مفتوحہ سے بدل جائے گا، تو مصطفیٰ سے مصطفیٰ یعنی، اور جمع بناتے ہوئے یہ پھر یائے مفتوحہ سے بدلا تو کیا بن گیا؟ مصطفیٰ یاتن۔ اگر علی ممدودہ تانیث کے لیے ہو تو تثنیہ اور جمع مؤنث سالم بناتے وقت اسے واو مفتوحہ سے بدلنا واجب ہے، جیسے ہم راؤ، جب اس سے تثنیہ بنایا علی ممدودہ کو واو مفتوحہ سے بدل دیا تو بن گیا ہم راوانی، اور جمع مؤنث سالم بناتے وقت اس کو واو مفتوحہ سے بدلا تو بن گیا ہم راواتن۔ اگر علی ممدودہ اصلی ہو تو باقی رکھیں گے، جیسے قراءن، یہاں پر جو علی ممدودہ ہے یہ اصلی ہے، اس کو باقی رکھیں گے، قراءن سے قراءانی اور قراءاتن۔ اور اگر علی ممدودہ زائد ہو تو ثابت رکھنا بھی جائز ہے اور واو مفتوحہ سے بدلنا بھی جائز ہے۔ کساءن، اس کو کساءانی اور کساءاتن پڑھنا بھی جائز ہے، اور کساءن سے کساوانی اور کساواتن بھی پڑھنا جائز ہے۔